I have a question for you, sir. Okay. How Loyola College made a change in you to become a better person in your life? See, Loyola College is a brand, and when I came here in 2019, I was just a fresher. But over the last 7 years, more than my teaching, I have learned a lot from my students, from my colleagues, and most importantly from my principals. So I can say, academically, this Loyola College has changed me a lot. It had made me a better person. So I will be always grateful for this Loyola College, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Hi, Jimmy. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೋಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ದಿನ ನಾನು ಕುಂತು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೋಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜು ಜಾಯಿನ್ 2 years ಆಯ್ತು. ಈ ಲೋಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತು? ಜಾಸ್ತಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓದಿದ್ದು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. PUC ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಲೋಯೋಲಾದಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೋಯೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್. Loyola College changed you to become a better person. Actually, it gave me a lot of courage to speak on the stage, and it gave me a lot of courage to stand here in front of you too. Thank you. That changed me to become a better person in your life. Loyola College is a place where it makes us to learn everything, in life. And also for me personally, I'm not comparing, but still comparing to other colleges, Loyola College is the best college in this Manvi town. For my personal growth is, I have very much, it built me in a confidence, in character wise, like dareness. I have one question for you. What changes did Loyola College made in your life? I have learned discipline, courage, and leadership quality. Thank you. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಲೋಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬಂದವು? ನನ್ನೊಳಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗಿಸಿದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I have a question for you. How did Loyola College change your life? It gave best discipline and courage, how to speak, and means how to dare the face of courage. And this good evening. I have one question for you. How Loyola College made a change in you? మంచి ఫ్రెండ్స్ దొరికారు, మంచి ఎడ్యుకేషన్, కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. Thank you. ಅಚ್ಚಾ, ಹಾಯ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಹೇಳ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬಂದವು? ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಿಗ್ಗೆ ಬಂದೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದೈತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಲೋಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬಂದವು? Loyola College don't practice. It's not really change. No. Completely change. Totally. Thank you. Bro, good evening. Good evening. So I had a question. How Loyola College made a change in you? I think no more changes, but I concentration on my studies and I changes my lifestyle by getting at 8 o'clock to come college at 6 times, maintaining the attendance and something. Good evening. Good evening. I have a question for you. Yes, ma'am. So, what's your experience in Loyola? My experience in Loyola is, Loyola for me is like a home.
And I can't express any words towards that because it has changed me a lot. My confidence level was here, now it is here. So with that, before I was little sad. Means I used to not to go. I not used to spend time with friends and all. But now I am together with everyone, seniors, juniors. With this, I have